سامعین محترم تو تے میں خوش نصیب لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے تو کو اور میں کو پاک نبی دا امتی بنائے، کریم آقا علیہ السلام دا غلام بنائے۔ اللہ نے جڑا چھوٹا جیاں دل دیتے ہی دل وچ محبوب دی محبت عطا کی، محبوب دا پیار عطا کی، محبوب دا عشق عطا کی، یہ بہت بڑی سعادت، یہ بہت بڑی خوش نصیبی۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی غلام نصیر الدین صاحب دامت برکات العالیہ دا میں شکریہ ادا کرنا، ایڈی وڈی رات، بختہ والی رات، عظمت والی رات، لیلۃ القدر تو بھی زیادہ فضیلت والی رات، شب برات تو بھی زیادہ عظمت والی رات، شب معراج تو بھی زیادہ شان والی رات۔ توجہ کہہ رہی تو آنی میں جیو تے لاکھ تھی وہ میں نہیں آکھیا۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی نے فرمایا واللہ کہ جناب شب برات بھی زیادہ فضیلت والی رات شب میلاد ہے، اور شب جناب برات نال بھی زیادہ عظمت والی رات شب میلاد ہے۔ فرمایا اگر شب میلاد نہ ہویا نہ جناب والا نہ جناب شب برات نصیب تھی بیا نہ لیلۃ القدر دی رات نصیب تھی بیا، امت کو جتنی برکتاں ملن، امت کو جتنی رحمتاں ملن، صدقہ مصطفیٰ تے میلاد دا، مصطفیٰ آئے تے ساری برکت۔ سبحان اللہ۔ اور افسوس تا ہی چیز دا ہے کہ لوگ جیڑی رات قرآن آئے اون رات ساری رات جاگ دیں، ساری رات عبادت کریں۔ میں کہ خیر ہوئے حضرت آج لیٹنگ کتنی کھڑے ہوئے، مسجد سجی کھڑے ہوئے، وہاں کہ تو کو پتہ کہہ نہیں آج رات قرآن آئے، جیڑی رات قرآن آئے اون رات مسجد سجینے تے جیڑی رات صاحب قرآن صاحب قرآن ناویا تے دست صحیح او کون ہے جدو تے قرآن نازل تھی ویا او دسات صحیح او کینا دل ہاں کہ جنہ قرآن تے جناب طاقت تے قوت تے قرآن دی عزت عظمت برداشت کر سکیا۔ تے نہیں پڑھیا قرآن دے اندر لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ رأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ پاک نے پوری کائنات کو آکھیا کون ہے جڑا قرآن جھلے، کون ہے جڑا قرآن اپنے دل میں جگہ دے وے، ہر کہیں جواب دیتا وہ کہ سادے واسطہ روگ نہیں مولا، قرآن دی حیبت زیادہ، قرآن دا جلال زیادہ، قرآن دا جمال زیادہ، قرآن دا شان زیادہ، سادے کلو قرآن نہیں چلیدہ۔ جگہ رب دی 18,000 مخلوقات نے انکار کیتا وہ کہ سادے واسطہ روگ نہیں، اتنے زارات بابے دے دل نے آکھیا مولا جے کو تھاری کائنات نہیں جا سکتی میں محمد عربی دا دل حاضر نازل کروں۔ پیچھا نہیں دیکھنا جیڑا نعرہ مارے جواب دے وہ کوئی جرم نہیں کرے تا پیوں دی طرف دے دے بے کیوں نعرہ بے مرے نے سینے تا زور لا کے جواب دے پتہ لگے۔ اور جناب سن گنو ایک منٹ زور لا کے جواب منٹ نہیں کرنی بھائی، منٹ کرنی ہے تے چپ کر کے باہو رولا نہ پاؤ، نعرہ لاؤنے تے سینے تے زور لا کے نعرہ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ آگے جواب لو، تاجدار ختم نبوت۔ اے جیو ساڑن والے نو ساڑو، ٹھارن والے نو ٹھارو، نبی دا نعرہ دا زور دا لاؤ نا، تاجدار ختم نبوت۔ ذرا غور نہ سنو جناب اللہ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبیر بن مطعم دے اے بیٹے ہیں، مکے وچ رہن والے ہیں، صحابی دا بیٹا ہے تابعی ہے۔ سن دے بیٹھے میں تقریر حالی شروع نہیں کی تھی، میں برکت دکھاتا ہے ایک دو گالی کر کے بعد تقریر شروع کریں دے۔ محمد بن جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ، اے مطعم بن عدی دا بیٹا ہے جبیر دا بیٹا ہے محمد تابعی ہے، جبیر بن مطعم صحابی ہے۔ اے محمد اپنے پیو کل پوچھتا پہ صحابی رسول کل جبیر بن مطعم کلو ہے بابا کوئی نبی دی ولادت دے بارے کوئی گال نہ سامنے، کوئی نبی دے ملاد دے بارے گال ہر صحابی رسول بھی آدھے لا فتوہ ہمت ہے جرت ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ فرمانے میرا بچہ نبی سونے دی ولادت 12 ربیع الاول بروز سمار کو تھئی صحابی رسول بھی آدھے کہ جناب نبی سونے دی ولادت بروز سمار 12 ربیع الاول دی سویر کو تھئی ہے۔ مکہ والے نہیں گال دے اتحاد ہے، مکہ والے لوگوں نہیں گال دے اتفاق ہے۔ فرمایا حضرت جبیر بن مطعم نے بچہ اسا ہر سال 12 ربیع الاول دیوار سونے دی جائے ولادت تے ویندے ہیں، وان کے ایک دوسرے کو مبارک باد بھی دیندے ہیں، گل نال بھی لیندے ہیں تے جناب میٹھے پکوان پکا کے ایک دوسرے کو کھویندے ہی ہیں، وان کے اتھے ماں
सलावत दरूद और सलाम भिजे दे हैं तू ताते कहीं सहाबी नहीं बनाया रसामा जुबैर बिन मुतअम सहाबी नहीं सुभान अल्लाह दी आवाज जुबैर बिन मुतअम पिया मैं ते कोई हदीस सुना के पिया वेना और उदी कोलो रिवायत करने वाला उदा बेटा मोहम्मद बिन जुबैर आदम में ना कल्ला न वेंदा मक्के दे लोग वेंदे हन जिथे नबी दी विलादत थई उठाई बाज के सवेर नाल ऊंचा दी जियारत करे दे हम बाज के उठाई दरूद और सलाम दे तोहफे ते गजरे ते नियाज भी पेश करे दे हम ते वक्त फाकाती थाई का न मुकदी हा लंगर ही पके दे हम मिठा खवे दे हम ते तू में कोई एक हदीस दिखा जा जितने साहब आके मैं खबरदार क्या सा मिलाद नहीं बनाया तू सा ना मना है असा नबी दा जिक्र नहीं कीता तू सा ना करा है मैं मन वैसा कयामत आ सकती है पर मौलवी तू एक गाल नहीं दसा सकता सुनो मिलाद मनावन वाले हो अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह लिखिया फरमाया जेड़ा बंदा सोने दे मिलाद ते खुश थी दे जेड़ा बंदा सोने दा मिलाद मने दे सोने दे मिलाद उते खर्चा करे दे जेड़ा एक दिरहम नबी दे मिलाद ते खर्चा करे दे अल्लाह एक दिरहम दे बदला उ गुड्डा दिरहम अता करे दे बात महबूब दी आमद दे जेड़ा खुश थीवे अपना घर सजावे अपने घर उते महबूब दी आमद दे झंडे लावे अल्लामा इब्ने जौजी फरमाया अल्लाह उस बंदे ते जहन्नम दे दरमियान 70,000 हिजाब जनाब अल्लाह विच पा छुड़े ने रब जहन्नम दी ढाल बना छुड़े ने अल्लाह पाक महबूब को दे महबूबा अपने ही गुलाम को देखन अपने ही नौकर को देखन तेरी आमद दे खुश है तेरे मिलाद दे खुश है तेरी विलादत दे खुश है महबूबा इंदा ईमान कामिल है इंदा ईमान मुकम्मल है इंदी नेकियां पूरीਆਂ महबूबा इंदी सिफारिश जरूर करी इंदी शफाअत जरूर करी जेड़ा पाक नबी दे मिलाद मनावन वाला है पाक नबी दे मिलाद दे खुश थीवन वाला है कयामत अल निहार नबी सोना सिफारिश करे सी अल्लाह को सावा लिबास पवे सी याकूत दा ताज ओदे सिर ते रखे सी रब मिलाद दा सदका जन्नत अता फर सुभान अल्लाह ढेर थोड़ी होले करो बदन तक उठाने वाले न चाहे